Salam alaikum les bnat, comme je vous ai promis qu'on va faire un texte argumentatif sur les avantages du voyage. Moi je vous ai proposé le sujet des avantages du voyage à partir de ce texte. Bon, on a étudié déjà les mots de même famille. C'est quelque chose qu'on a vu en première année, deuxième année, troisième année. Mais j'ai insisté sur le vocabulaire de l'argumentation. Et je vais mettre le point sur ce sujet qui est très important, c'est reconnaître les avantages du voyage parce qu'on ne sait jamais que vous aurez un texte, Inch'Allah, le jour de BM ou bien le jour de l'examen. Alors, نعاود لكم البنات حنا رانا تحدثنا على les mots de même famille. ما ركزتش عليهم بزاف parce que c'est quelque chose اللي déjà شفناه en première, deuxième et troisième. تناولت الموضوع هذا من نقطتين مهمتين اللي هو le vocabulaire de l'argumentation et l'explication de ce texte وأكدت بزاف على les avantages محاسن السفر من خلال هذا النص الثري les arguments. Alors, le titre de mon texte هو une vision de voyageur رؤية مسافر. المعنى أنه الكاتب راح يعطينا رأيه في le voyage en général et le tourisme. Ça veut dire لما الإنسان يسافر ما هي المكتسبات ولا المحاسن التي يكتسبها. D'une autre partie, pour argumenter son opinion, il a présenté plusieurs arguments. لهما قال لك il existe tellement de raisons d'apprécier le tourisme, chacun pourra développer sa propre argumentation. يعني هنا يوجد الكثير من الأسباب التي تجعل من السفر يعني يخلينا نكون أسبابنا ولا معتقداتنا الشخصية من أجل تكوين نص حجاجي أو من أجل تقديم ما هي إيجابيات السفر. Il en existe autant qu'il y a de voyageurs. يعني هنالك العديد من الحجج بعدد المسافرين. يعني المسافرين في العالم هم كثيرون وبالتالي كل مسافر يمكن أن يقدم حجته الشخصية. D'après lui, ce qui nous pousse à aimer les voyages, c'est premièrement, هنا il commence l'argumentation, ça veut dire حنا دخلنا في le développement. قلنا كي ندخلوا في le développement, toujours عندنا un connecteur chronologique. حنا عرفنا tout d'abord, mais on peut remplacer tout d'abord par c'est premièrement. Premièrement, هذا c'est pas un articulateur chronologique, وإنما c'est un adjectif ordinal. C'est un adjectif ordinal مفاده هو ترتيب الحجج. نقول premièrement, deuxièmement, troisièmement. هنا راني نعرف في الحجج نتاعي بالترتيب. C'est premièrement le désir d'échapper à notre quotidien. يعني من خلال السفر الإنسان يسمح لنفسه بالهروب من حياته الروتينية. Celui d'éclairer nos esprits et mettre à nos préjugés. السفر يسمح لنا بإنارة أنفسنا ووضع حد لأحكامنا المسبقة. هذا l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, ou bien l'argument numéro 2, deuxièmement, c'est un articulateur chronologique, mais من نوع adjectif ordinal. Deuxièmement, voyager nous permet de faire tomber les frontières. لما نسافر يسمح لنا ذلك بإسقاط الحدود. يعني الإنسان لما يسافر ما يوليش كاين حد بين دولة وأخرى. Et d'ignorer les rangs sociaux. ويتجاوز عن المختلف les rangs sociaux يعني الفوارق الاجتماعية. Enfin, هنا يختم l'argumentation تاعو l'articulateur chronologique اللي هو enfin. C'est pas un adjectif ordinal, c'est un articulateur chronologique. Le voyage est ce merveilleux outil.
le voyage هو تلك الوسيلة الرائعة le premier créé par les hommes الوسيلة الأولى التي اخترقها الإنسان bien avant que l'écriture يعني الإنسان كان يسافر في قديم الزمان قبل اختراع زمن الكتابة حيث الإنسان كان يسافر من مكان إلى مكان وذلك للبحث عن الأكل bien avant l'économie قبل حتى الاقتصاد كان ديجا اخترع وسيلة السفر même bien avant maîtriser le feu يعني قبل ما نلحقوا للعصر الذهبي وهو عندما اكتشف الإنسان النار هو l'outil qui nous permet de découvrir les autres السفر هي وسيلة التي تسمح لنا باستكشاف الآخرين d'après Orléans Laine une vision de voyageur créative comment 2006 إذن هنا l'auteur quel est le sujet abordé dans ce texte il a parlé en général du voyage le thème هو عبارة عن le sujet الموضوع عن ماذا تحدث الكاتب في هذا النص تحدث عن le voyage la thèse de l'auteur ما هو رأي الكاتب في السفر بالنسبة للكاتب أنه السفر يسمح لنا بتطوير جانبنا النفسي والاجتماعي بالاستكشاف بإنارة عقولنا هذه كلها les avantages du voyage يعني من خلال السفر يمكننا استكشاف عدة مناطق وعدة أشخاص وعدة حضارات donc la thèse développée par l'auteur هي l'outil qui nous permet de découvrir les autres d'accord الآن je relève dans le texte 3 mots de la même famille عندنا il existe tellement de raisons d'apprécier le tourisme, chacun pourra développer sa propre argumentation. Il en existe autant qu'il y a de voyageurs. Voyageurs. D'après moi, ce qui nous pousse à aimer les voyages, le deuxième mot, les voyages, c'est premièrement le désir d'échapper à notre quotidien, celui d'éclairer nos esprits et de mettre fin à nos préjugés. Deuxièmement, voyager. D'accord? Donc, il y a qu'un chiftou le voyageur, voyage et voyager. Les voyageurs, sont les musafirin, et c'est un adjectif. Voyager هو السفر et c'est un verbe. Les voyages هو السفر بصفة عامة وهو c'est un nom. إلا كان شفتوا البنات يشتركوا في le radical. يشتركوا في le radical اللي هو voyage et après on a ajouté le suffixe heure باش عطاتنا voyageur et après on a ajouté le e et le s du pluriel pour باش نتحصلوا على le nom du verbe voyager et aussi عندنا زدنا la terminaison er باش نتحصلوا على le verbe voyager هذه حاجة تعرفوها لكن البنات ce qui est important dans ce texte c'est développer l'argumentation احنا من انطلاقا من هذا النص راح نديروا نص حجاجي ليس بالضرورة اننا نديروا كوبي كولي وانما يمكننا ناخذ بعض الافكار كيف ذلك هو قال لك une vision de voyageur احنا نبدلوها نديروا les avantages du voyage d'accord صح اللي هي إيجابيات السفر كاين واحد la phrase qui m'a attiré dans la regardez ouvrez votre livre à la page 15 وروحوا l'exercice 4 كاين la phrase B اللي هي les voyages forment la jeunesse les voyages forment la jeunesse نقدر ناخذ هذه الكلمة البنات باش نبدا l'introduction تاعي حنا واش قلنا على l'introduction البنات قلنا l'introduction c'est là où on trouve la thèse et le thème donc هي في المقدمة نتاعي نتحدث عن الموضوع وعن رأي الكاتب حول ذلك الموضوع هنا واش نقولوا نقدر نبدا le texte argumentatif تاعي les voyages forment la jeunesse
d'accord. Il y a plusieurs raisons d'apprécier. Le synonyme d'apprécier il y a d'aimer le tourisme ou là d'aimer le voyage. Chacun de nous a ses propres raisons. Chacun de nous a ses propres raisons, d'accord, pour lesquelles peut apprécier le voyage. D'après moi, d'après moi, حسب رأيي هنا الكاتب راه يعطي في لافي تاعو بيرسونيل. نتوما البنات تقدروا تقولوا نعاود les voyages forment la jeunesse. Il existe tellement de raisons d'apprécier le tourisme. On dit il y a beaucoup de raisons pour aimer le voyage. Parmi ces raisons, tout d'abord, premièrement, tout d'abord, le désir d'échapper à notre quotidien. L'envie de changer notre quotidien. D'accord? Parce que يوم البيام كي يعطيك نص حجاجي un texte argumentatif للفهم ومن بعد على الاخر يعطيك une production écrite à écrire ما يقدرش يعطيك تعبير كتابي مخالف لما هو في النص. لكن الذكي فينا واش يدير انه يقرا النص وياخذ بعض من الافكار ويعاود يبدلها يعاود لها الصياغه غوفورمولي استنجد ببعض من لو فوكابولير الموجود داخل النص. ليس كامل النص ما نروحش نكتب كوبي كولي ونقول درت برودكسيون اكريت نو وانما استعين ببعض من الافكار. الحاجه الدوزيام أنا عجبتني هاد la phrase celui d'éclairer nos esprits et mettre fin à nos préjugés. Alors واش نقولوا le voyage nous permet d'éclairer nos esprits ينير أنفسنا, d'accord, et mettre fin à nos préjugés. On peut prendre la phrase telle qu'elle est. أيضا le voyage nous permet يسمح لنا de tomber les frontières et ignorer les rangs sociaux. On peut l'ajouter. Le voyage, c'est un merveilleux outil qui nous permet de découvrir les autres. Enfin, le voyage nous apprend beaucoup de civilisation, d'accord, et comment dirais-je, et développe notre capacité culturelle, d'accord, et nous pousse à enrichir notre savoir. هذه أنا خيرتها كلا فان. نتوما كل وحدة فيكم حرة كيفاش تختم لا كونكلوزيون باسكو حنا قلنا لا كونكلوزيون هي ريفورمولي واش جا في لا تيز, داكور. في الأخير بون هنا راني شرحت من غروسو مودو. دوك نبعث لكم البنات لو تكست إكري et إن شاء الله نكون خدمت لكم على الأقل les avantages, excusez-moi j'ai oublié le S ici, les avantages du voyage. على الأقل إلا كان تلاقيتوا مع production écrite اللي لازم تحدثوا فيها على les avantages du voyage يكون عندكم un certain vocabulaire. bon نقول لكم تصبحوا على خير إلى يوم الغد إن شاء الله. السلام عليكم.